ko. Amen. Father Almighty, we praise you. We glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, our government officials, the San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana, all our hookups, frequencies, local and satellite. Bless also all our towers, our staff, our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless Altia businesses with my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, Father. I pray also na tanan nga nag-abli sa telebisyon, sa radyo, sa internet, nagsulod sa pamantalaan, they can feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, bless the people behind of what I am doing. In Jesus' name of Nazareth, I pray that you will bless our different advocacies, dreams and plans to be fulfilled in the right time. Father, in Jesus' name, I claim and believe for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, heat, anxieties, press, worries, anxieties. Tanang tunglo, Ginoo, please dissolve. As I pray sa tanang masakiton, Amahan, that is one of us, one by one, laban na sakit sa utok, matalong baba, lio kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pan, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please redeem, restore, Veni Sancti Spiritus, come, Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, Padre Pio Ato de Padua, Jose Marascriba, Tamas de Aquinas Agustin, St. Teresa of Calcutta, San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fula Anthony Olsens Brabos, blessed our loved ones in heaven. Please pray for all of us. In Jesus' name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala San Lucas kapitulo 10:25 ngadto og 37. Ang sambingay may tungod sa maayong Samariano. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangustana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron akong madawat ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong nauna. Ug higugma ang imong isikatawo ingon sa pagigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag sa Jesus to ang imong tubag, buhata ka na, ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilon siyang matarong busa ng utana pagid siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isikatawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o gibanigan siya sa mga tulisan. Gibuan nila siya, gibunog o gibiyaan ngay malatyon og naitabo nga may usa ka pari nga miagi nadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagaduol niya mitanaw siya sa tao, ug unya misayo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianon nga nagpanaw niadtong dalana ug niagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino
ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao siyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag sa 2 ka denaryo ngadto sa tigatiman sa butanan ug bitugon at timan na siya ug ginigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pagingon, karon sa imong una-una kinsa man ning tulo ang nagpamatuod nga si katao sa gitulisan, ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong daluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa lakaw buhata ang sama sa iyang gibuhat. Today we're remembering Saint Dionysius. Pope Dionysius served as the Bishop of Rome until his death. His task was to recognize the Roman Church after the persecutions of the Emperor Valerian I and the Edict of Toleration by his successor Gallienus. He also helped rebuild the churches of Cappadocia. The legacy of our saint for today, Saint Dionysius, he rebuilt what was damaged by the invaders, by the persecutors. You know what? Sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, what is our contribution to our neighbors? Are we helping them to be able to move forward, to become positive, to help their inner crisis? Or else, every day in our journey, we add the sufferings, the hurts, the depression, frustration of the people around us. Saint Dionysius nga atong gihandom karon, ang kasakitan sa mga tao siyang panahon iyang gihupay, because they valued so much the churches, the physical structures nga nangagunob tungod sa mga nagpasipala niini. In order mubalik ang kalipay sa mga tao, mugaan ang ilang gibati nga kabugat sa kasing-kasing, nangitag paagi si Saint Dionysius nga kini matambalan, or else iyang gipaningkamutan to uplift the down emotions of the people. This is what I discovered nga ngindot nga prinsipyo nga kubtan sa tao. Do not criticize if necessary. Instead, encourage the people around you to become positive sa ilang kinabuhi. Ug mao ni ang prinsipyo nga akong gipaningkamutan to hold me in whatever nga akong gibuhat day by day, ug mahimo positibo ang pirmi nga akong itudlo, pagdasig ang akong contribution, dili aron pagduot, pagsakit, because this is what I believe. Kining kalibutana is full of hurt, sufferings, trials, problems. You will accept it or not. This is the reality of this earth. All evil doings are here. Tanang mga di maayong pangitabo, tanang disappointments, depression sa tao, pagsulay, naaning kalibutana. Dominante ni, mao ni naghari, mao na ang Diyos nangita og mga tao na to become an antidote, may mong tambal aron nga kining mga kasakitan, mga pagsulay, mugan-gaan. Unang ikaw sa imo karong pagpanaw, ipagamit ang imong kaugalingon sa Ginoo aron nga makatabang ka sa pagdasig sa mga tao nga nawad-an og pagtuo, nawadag paglaom nining kinabuhi. Because I do believe at the end, God
winds, ang Dios maoy mudaog sa unsang paagi nga mga tao ning kalibutana nga nawad-ag paglaom, nawad-ag kadasig, mabalik sa ilang original nga disposition. Because when God created us, pulos man ta, happy, lipayon, no complicated situation in life. Because the truth, sometimes we complicate our situations, we complicate our lives. Muna si St. Dionysius reminds is one of us na mangita tag avenue, pamaagi, strategy, kung saan ito pag-uplift ang mga tao. And this is my way niling atong simple nga ministeryo na masinta nga sa adlaw-adlaw nga pagmantala si Ebanghelyo dadasig mo. St. Dionysius iampo mi nasama nimo makadasig mi sa among isikataw. Pray for our healing, conversion, enlightenment in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. Present givers, thank you for your loyalty and faithfulness. And I pray, and in fact, I feel newcomers to join on this ministry. Because the truth, this ministry runs because of financial support sa mga tao. Munang we are still existing. We have different hookups in different radio stations, cable station, newspapers, and internet. Because of you. Munang thank you for your faithfulness and loyalty. That no matter what, you continued in giving for the sake of the gospel. My book is available at Altia Business Center. Natay mga negosyo diya, itong simple negosyo, bidahan, pure tablia, groceries, ug snack center, ang Pans Carolina, ilang gidisplay na sa Altia. O nang, please patronize this book. Kaya baw ko makatabang ninyo ni pag-motivate sa inyong mga downfall sa kinabuhi. Just try. Mo nigingon, do not judge the book by its own cover. Tinuod ang cover ni simple, pero ako moingon ninyo ang sulod ani credible. Mao nang akong title ni To Make Your Soul Incredible. And thank you for patronizing our Altia Litson Manok. Services offered. Kita lang ang mulutog ulos baboy, pato pa, whatever. Ako ginigrab ng opportunity na akong advertising sa atong negosyo kamulo pang barog. Mo nang pasalamat tas mga suki nato, nagpatronize, nagmahal, milaban ni Brother Ritzel sa unsay atong krusada, sa unsay atong gipang establish sa Katilingban. Timanin ninyo, matag patronize ninyo sa atong mga negosyo, katabang mo, because I need money tungod sa atong dagang gipanghimo. And Boss John Daniel expresses his gratitude for supporting our different activities as we celebrate our 22nd year anniversary of this network, for our participation sa Fiesta of Hagna, and for your continuous patronage of our network and the related businesses. Manang Boss John Daniel is extending his gratitude, pagpasalamat ninyo. By the way, I am reminding the public that my gospel Word and Fire is already on earth via DYRG Gindulman, the local FM of Gindulman, ang tag-iya ni ini atong kauban sa ministeryo. Supporters nato. That's why they offered me the slot or the time where I can on-air our gospel every Sunday 7:30 AM. Mao nang
atangin ninyo ang akong programa. Mao na kini atong programa everyday na. Kay diri sa San Miguel Network, kada adlaw ta tinuod, but we have no Sunday live or even replay during morning. Mao nang karon, we are now delay in the morning because of the YRG. Mao nang kada adlaw na natay wali. And thank you sa inyong mga pag-ampo for our ongoing expansions sa atong ministeryo. Our present givers, thank you to Johnny Amelia Akdal sa LTO for Trading Insurance Company, Edmundo and Edita Bilicario Oclarit, atong higala, they're working with me even to my personal life or to our business. Then, Naipining, Barilio Hamura of Garcia, mga construction suppliers ni. Dako sila construction firm dia. Thank you. Mrs. Ramer and Mildy Bitangkor, sila maoy nag-supply nato produktos abog na tasya na sa apartment, siyang compound tabahan ug sa giwang. Mao nang keep praying for this family. Nay Luxin, classmate ng inahan, Asteria Dutarot, sister-in-law inahan. Then Teresita Ukay of Duero, thank you. Juarez family of Luok, Toralba sisters, atong aligi Sister Joy Rinaldo Galintes of Copa Garcia, sila'y usa sa ligi nato with Natividad Saunia iyang inahan. Thank you also tay Marcelo Eteria Abosio of Garcia. Then, Vicky Bungamar, Mando Bilictions, thank you so much sa imong pag tabang, financial, and for working. Inday Cruz School, haligi sa nato, from Gindulman, Bunayag, mga donog donya, kauban ni Ramon, ug RG School. Ilang pamilya nagtabang nato. With Romjic Drygods, ang model ana, si Pariasinto, akong kumpare. Romjic Establishments, thank you for allowing the gospel to be heard sa inyong mga customers or sa inyong mga dumuduong. Ang ilang mga branches ani here in Hagna na ay mga radio ilag yung gituyog butang aron lang yun makawalita. And also Bilyong Motor Parts, thank you so much. And in Kandihay RG Hardware, thank you also. Keep praying for Madam Dizzy Valderrama, ang in charge sa Ragka Food House. Then iapligampo niyo sa Inday Ginili, Raniwa Ranan, and I lost Asibis. And the rest of the people in my life and my family, our advocacies, keep praying, include our farming for more blessings to come. Uban ako, Engineer Sandro Casillas, at this very moment. Unang, please tell your friends, loved ones, to listen. And our anonymous givers from somewhere like Garcia and somewhere sa Duero, thank you so much. Takes your friends to tune in nining atong programa, labi na sa atong live presentation para makatabang ta niya ang inyong TV radio, pakusgin ninyo, ako ning apila ninyo, akong hangyo ninyo, para nga ang mga bisita silingan makadungog sa Ebanghelyo sa Ginoo. Speaking of our gospel, this is all about the conversation between Jesus Christ and the teachers of the laws in the Old Testament. Nga kining maong mga magtutudlo sa balaod nangutana kung unsaon parang malangit, unsaon parang maluwas. Jesus told them, sumala sa inyong hibalaan unsa may himuon aron maluwas ang usa ka tawo. In other words, Jesus presumed already that this law in the Old Testament about salvation was very familiar para sa mga magtutudlo sa balaod.
ang balaod unsaon para maluwas. Mao tong mingon ang usa ka magtutudlo igugma ang Ginoo sa tibok mong kalag kasing-kasig unauda, igugma ang imong sikataw. Then Jesus replied, "You are right." Tama na. Pero Jesus commented, not only in knowing on how to be saved is the key to eternal life, but how to apply it in our real life, in our day-to-day life. In other words, dili day na assurance, it is not a guarantee, although you know how to be saved. Like me, I'm studying many things. I read different books. I made further studies. Then the question is this an assurance that I will be saved? No. Tungod sa rason, kayo kung unsay imong nahibalaan, dili na enough para maluwas ka. Kung kini, it is not manifested, it is not turned into realities. In other words, if it is not done, kung wa nimo himua, wa nimo ipadayag, wa nimo buhata ang unsay imong nahibaw-an. Believe me, ang imong learnings, ang imong nahibaw-an are useless until you will show what you have learned, until you will apply what you have learned sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mao nang it is irony if we learn a lot of things on this earth because of seminars, because of different talks, assemblies, gatherings, preachings, we stuck only those learnings, those knowledge in our minds, but it is not applied in our day-to-day life. This is the reason why some people are not attracted to follow our footsteps. Why? Because ang atong nahibalaan is useless, because what we learn, what we knew, are not what we call applied, are not visible in our day-to-day life. O nang be careful sa unsay imong nahibalaan sa mga adlaw nga kinabuhi nga dapat imo ning ipakita sa diha nga magpakabuhi ka ning kalibutana, pinaagis pagpadayag sa imong maayong buhat. Because Jesus knew nga kining mga magtutulos balaod na hibalo kung unsaon parang malangit, pero nangutana lang gid sila. Motong giing ng Kristo unsa may tubag nga dapat igugma ang Ginoo, gugmahin si katayong Kristo tama. Pero later on, Jesus made a narration about a good Samaritan ngang iyang kaayo, ang iyang nahibalaan nga gugma, iyang gipakita sa tao nga ninanglan sa iyang panabang ug presensya. In other words, kining atong learnings matagadlaw, kining atong nahibalaan sa kasulatan sa Ebanghelyo, kundi nato ni apply sa itong tinuod nga kinabuhi, mahimo ning way hinungdan. That's the reason I received different text messages, brother, na uban sige pamati nimo, but until now they are not transforming yet their lives. Sakitan baya ko ngano nagwali gali ko kay namasin ang unsay akong gitudlo, ang unsay akong gipaambit, ang unsay akong gi-coach ninyo inyong puy-an sa tinuod ninyo nga kinabuhi. But in spite of this reality,
that there are listeners who are not yet transforming their lives, I am not discouraged to continue preaching because I believe someday what they have learned will become visible sa ilang tinuod na kinabuhi. This morning, when I prepared myself to have this gospel presentation, I was touched because of the statements written in our gospel. Higugma ang Diyos sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong nauna, sa tibuok mong kinabuhi. Akong napangutana kung kagalingon, how big, how strong, how solid my love toward our Almighty God. That's the reason why I was emotional this morning prior to my presence here. Tungod kay ako mismo nangutana sa akong kagalingon kung doon sa nako ka higigugma, how big, unsang matanga sa gugma, unsa kadako giunsa nako pagigugma ang Dios nga akong giwali, nga atong gituan sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon ang 1 John 4:19 sa pagkatinuod, ang unang nahigugma dili ang tao kundi ang Dios. Meaning, ang ato diyang pagigugmas Ginoo is our gratitude, is our return, ato na ning pagpasalamat tungod sa gugmas Ginoo nga una niya, nga gipaambit, gipabati, gipasinati. You know what? The great proof of what I am speaking, for allowing you to be born on this earth, that is a concrete evidence of His big love for each one of us. Ang iyang paghatag nato og kagayunan to experience the wonder of this earth, the beauty of this world. Although for other people, wa nila makita na nga kining kalibutan na wonderful, meaningful, nindot, ngano, because their minds, their hearts are blocked by all miseries, sufferings, trials that they are experiencing day by day. Mao nang wa na sila kakitaon sa kalindot di ay ang kalibutan pagapuyan. People, in order you can appreciate the wonder of this world, the beauty of this world, what you need to do is accept the reality that sufferings, trials, and even misfortunes and tragedies of our individual life are spices of life, lamas sa kinabuhi. If you will accept this truth, your life will become meaningful. Ngano, you are happy despite of the sufferings, heartaches, negative circumstances that you are in at this very moment. Pero di ka mo dawat sa kamatuuran nga mga kasakit pagsulay, lamas sa kinabuhi, di mo ma-appreciate unsa kalindot ang kalibutan. Ako, I have many experiences of sufferings, trials, heartaches, pains, disappointments, frustrations, depressions. In fact, nagkasakit gani kining ubos ninyong alagad because of many what they called stressors of my mind, of my heart. But I appreciate the wonder of this earth. I appreciate the beauty of this earth. I am still happy doing everything on this earth in spite of my heart condition, despite of my physical condition, in spite of all the trials and sufferings. You know what? I'm talking about this tungod kay kiniding atong pagigugmas Ginoo, sukli ni, kabayaran ni, return na to ni, tungod siyang gugma pagmahal sa matag usa kanato. The problem is dili ang gugmas Ginoo, because the love of God is clear.
The love of God is yun day by day sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. The problem lies to each one of us because we never yet recognize the love of God sa atong kinabuhi. Because we never yet recognize the love of God toward each one of us. That's the reason why we are reluctant, why we are hesitant, why it's very difficult for us to show our love to God. Believe me, submitting your individual self to Him, repenting, transforming, and obeying His will, and living accordance to His will, living and walking in the right track, in the right path of your destination on this earth, mao ni ang pagpakita sa atong pagbugti sa gugmas Ginoo sa iyang kaayo sa matag usa kanato. In other words, living in sins which is contrary to His eternal will according to St. Augustine of Hippo, you are in gratitude ngano sa kaayo sa gugmas Ginoo iyang gipakita diha nimo ang pagpakasala mao ang imong gibugti, gibaos, gisukli. Because of that, you are ingrato or ingrata in doing it. Meaning, ang pagkinabuhi diyang matarong matagadlaw, ang pagsunod sa iyang kagustuhan, ang pagsubay sa tamang daan, sa tinuod nga dalan sa kinabuhi for our salvation, in order we can fulfill our divine destiny. Mauni ang pagpakita sa atong pagtanaw ng utang na loob sa puong may kapal, showing our gratitude, our return sa atong pagpasalamat, our thanksgiving to Him. Meaning, pinitong pagigugmas Ginoo, for your information, according to Teolohiya, sukli nato ni. Ngano, ang unang naigugma nato ang Diyos. Ang ebidensyang gigugma ka, gitagaan kanya ginhawa karon takdaa. Gitagaan kayag chance nga mabuhi pa. Gitagaan kaniya nga makasinati unsa kadindot ang kalibutan. Mo na ebidensya nga mahal ka sa Ginoo. My question is clear, unsa may imong gisukli ngadto kaniya sa iyang pagmahal diha kadimo. People, do you believe me? For watching, for allotting an hour to be with God in His presence, like allotting time to hear His gospel, to hear His words, to be with Him like what you are doing at this present moment. That is showing your gratitude to Him. Ang imong paghatag og oras og dagda, mao ni ang usa sa paagis pagpakita sa imong pagpasalamat sa Dios nga nagmahal nimo bisan ingana ka lang, according to the eyes of other people around you. In Luke 17, do you notice, doon ay napulo kasanglawang giayo, usaray nagpasalamat. Mibalik, nihatag og oras to say thank you, Jesus Christ. People, another law, love your neighbor. Higugma imong silingan. Ngano, there's no greater creature on this earth than human beings. Believe me. Genesis 1:26, when God created us, He created us like His image. Tanang matang sa creation, hayop, tao, kahoy, whatever, dili na makatupong unsa ka valuable sa dughas Ginoo. Special ang tao. Special ka. Bisan ang uban, wa magtratar nga special ka. Tanaw sa uban, wa kay nungdan, wa kay kwenta. Para nimo underdog ka. Para nimo down ka. Wa kay bili. Sometimes I feel like that. Namurag wa ko'y kwenta sa akong gibuhat. I feel this feeling, emotion, although this is wrong. Ang akong efforts, ang akong pagsakripisyo para sa uban, way kwenta. Pero ako sigurado ko, haping Ginoo nagtanaw sa kuwa for doing this work na iyang trabaho, but iyang gitagaan og chance ang tao to participate the work of salvation, this work in delivering His words, His gospel, His scriptures, trabaho ni Ginoo.
Pero yung gipambit sa tao, kitagaan yung tao kagayunan to participate. I am grateful for this privilege ngaya kong gitugutan to do this. But in spite of this truth, nga gitagaan ko sa Ginoo o kagayunan na magwali, magsangyaw, magtudlo, apan there are times na mubati ko nga murag way hinungdan, way kwenta ang akong gibuhat. I know, some of you feel also like that sa inyong kinabuhi. But don't worry, ato ra ng feelings tungod kay ang Ginoo nagtatar sa matag usa kanato nga special, nagtatar sa matag usa kanato nga valuable, kay wa gi bisan unsang butang nga labaw kay sa tao or mulabaw kay kanimo, mo nang importante ka. This is the reason tungod kay importante ka sa creator nimo. Pag mahalon ti ka, that is done to God who loves you. Kung ako kang pasakitan, I am doing it to your creator nga nagmahal nimo. Mao di ay nga usak kadakong balaod ang pagigugma sa atong isikatao ngano kung imong mahalon ang imong silingan, imong pamilya, as long as tao na, kinsa na sa imong palibot, malipay ang Ginoo. Why? Tungod kay imong gimahal ang iyang pinakamahal nga mao ang imong isikatao. If somebody loves you also, ang Dios nalipay niadtong nagmahal nimo tungod kay gimahal ka sa maong tao. Unya nalipay ang Ginoo kay mahal man kaniya. Like my daughter Tam, I love my daughter so much, very much. In fact, I volunteer myself to die in behalf of my daughter kung tugutan. Para makatilaw sa unsa kanindot ang kalibutan, I will do it. Ingalan ako kamahal ang akong anak. Kabalo mo sa inyong pagdags kong anak, sa inyong pagpanggas kong anak, sa inyong pag-smash kong anak, inyong efforts to make my daughter happy, pagpadanin yung mga gifts o regalo, kaya po magkinsay nalipay o una, dili nga akong anak, ang amahan, ang inahan. Tungod kay mahal nako ang akong anak. In the same manner, pag ato ding mahalo ng atong silingan, ang unang nalipay, dili ang ibong silingan, kundi ang Diyos nga gamahal pag-ayo sa imong silingan. Kung ang imong silingan gamahal nimo, ang unang nalipay, dili ikaw, nagimahal sa imong silingan, kundi ang Diyos nga nagmahal nimo pag-ayo. This is the logic behind why we need to love our neighbors. Tungod kay ang atong isikatao, pinaka-valuable nga creatures Ginoo. You know what, when I learned this, when I know this truth, akong gipaningkamutan sa akong adlaw-adlaw nga pagpanaw, ang mga tao sa kong palibot, dili nato mapasakitan, di nato iduot, di nato tiwasan, kundi atong tabangan, atong i-afflip, atong dasigon nga magpakabuhi pa. Because I believe sa akong gibuhat, nalipay ang Ginoo. Kaya nga no, kanang mga tao nga depressed, frustrated, disappointed, nawadag paglaom nga magpakabuhi, mahal na sa Ginoo. Special creatures na sa Ginoo, valuable na sa Ginoo. Muna kun imong tabangan, i-afflip dasigon nimo, natisali nga tagaan nimo kwarta, everything, anything, materially. Bisan imong presensya, panahon, oras, takna, respeto, pagmahal, pagpangga, nga imong ikapakita sa imong isikatao. You know what? That is enough. Showing your love to your neighbors, and that is a big impact already to the heart of God. Kay naa kay interest nga imong gipangga ang iyang pinangga. Likewise, ang mga taong nagmahal nimo, panalangin sa Ginoo tungod kay gimahal ka ug ang Dios nga nagama nimo perting lipaya. This is the logic behind why you need to love God, because that is your gratitude to Him. Pagpasalamat sa unang gugmas Ginoo, siyang pagpakita sang gugma nimo. Why you need to love your neighbors? Because your neighbors are valuable creations of our Almighty God. You know what, my dear people of the living God? The narration of Christ about the parable of the Good Samaritan, why it is what he could emphasize the word Good Samaritan. It signifies bad, that most of the Samaritans were bad? No. Dili na mo indication na. But you know what? In John 4 verse 9,
Doon ay bangayan between Jews and Samaritans long time ago. How many decades ang nanglabay ang mga Hudiyo o mga Samarianhon dili magkasinabtanay. And you know what? Kining maong tao nga gibanigan sa mga tulisan, gipasipadaan, kining mga daotang mga tao nga nagpasipala ni ining maong himatyon sa dalan, kaba mo kinsa ni according sa mga biblical scholars, mga Hudiyo sa ni according to them, nya ilang giunay og duot ang ilang igsuong Hudiyo, mo nang not necessarily kung Hudiyo buotan gyud tanan, not necessarily kung Samarianhon gyud ka daotan tanan, pero the emphasis of this narration of Christ, of this parable of Christ, bisan tuod kontra ning Hudiyo og kining mga Samarianhon sa dugay panahon. Look at what happened. Ang usa ka Samarianhon nga dili close sa mga Hudiyo, nga dunay conflict, dunay grievances, mao pa ang nakatabang niining Hudiyo, ang iyang igsuong Hudiyo nga Levita or pare, whatever, nga milabay, or ordinary citizen, milabay lang, mitanaw lang. Pero kining kontra nila og lahi, kontra nila og teritoryo, kontra nila og prinsipyo, kay mga Hudiyo believed during those time nga sila ray malangit ang mga Samarianos, and others will be in hell kung mamatay sila, although Jesus never accepted this theory, this belief, this theology. Pero mao man ilang paniwala, mao nang kining Good Samaritan nga gisgutan ni Kristo siyod extra ordinary goodness toward their opponent, a victim Jew, usa ka biktimang Hudiyo, diha imatyon, ilang kaaway. In other words, ingon si Kristo in Matthew chapter 5, kung nagbuhat kag matarong sa imong higala, normal na. Pero maghimo kag matarong sa mga di nimo higala, labi na sa imong kontra, extraordinary na. In other words, kung nagmahal ka sa mga tao nga nagmahal nimo, nagpangga nimo, buotan nimo, that is natural nga pagmahal. Kay ngano imong gimahal kay gimahal ka. Ang gustos Ginoong matang sa gugma, kining bisan feel nimong wa ka mahala, still maayo ka toward them, still buotan ka atubangan nila. Muli yung sa Romans 12:19-21, patya imong kontra, pinaagis imong gugma kabuutan, still you continue showing your goodness in spite, despite they are bad, they are not good toward you. If you have this kind of character that is showing your extraordinary character, your extraordinary attitude, your extraordinary goodness, ug mao ni ang highlight sa atong parabola in our gospel, nga diin si Kristo highlighted the Good Samaritan, ngano bisan kontra ning Hudiyo ha, iyang gipangga, iyang giatiman. And this is the nature of God. Nga bisan sa makadagang higayon, ato sang gikontra. Dili kay siya nakigkontra kanato. But we committed mistakes toward God. We against God. We are rebellious against God many times of our lives, but still God shows His love and mercy to each one of us. Ngano? Di sa mupatol nimo. Di kanya patulan bisan sa imong daghang kasalanan, sa daghang nimong kapalpakan, sa daghang nimong kalapasan nga imong nahimo sa imong kinabuhi. Ang Good Samaritan showed this extraordinary heart,
gugma, kasing-kasing, kaluoy, ngano, wa niya patuli ang mga Hudiyo, nga bisang mga Hudiyo, nagdaog-daog nila, nag-reject nila, para sa mga Hudiyo, kini mga Samarianon, wa na ni kaluwasan, pero ang usa ka Samarianon, wa mo patol, wa manimaos, kundili iyang gipakitaan og kaayo kining maong Hudiyo. Pinagis pagluwas, gisakay sa ngayop, giidas tambalanan, niya nagsuhol pagisag tao nga nahimong nursing aid ba or caregiver during this time aron maayo tong na biktima nga himatyon. In other words, di lang di kaluoy gipakita sa Good Samaritan kundi migastos siya. He used all means just to help this wounded, this dying Jew. In other words, kini nga tong pagbati is useless, is wasted, because emotion, pity, mercy, love, all these feelings are useless unless this is yun. Gawas kung kinigipakita, gitawag ni wasted emotions. Kung wag gipakita, naluoy ka, naluoy mo nako, naluoy kong brother Edsel, that is useless until you will exert efforts to do something for me or for this ministry. Naluoy ko sa silingan, yung Ginoo, then what's the use of that pity? What's the use of that mercy? Do you think that God is happy watching you nga, grabe na kung luuyaan ng tawhana, pulos sige na pagbati ng imo, wagi actual, why buhat nga imong gi-aplikar, because that is the dictation of your heart, or because your mercy urges you to do this, your pity urges you to do this. Sige ra kag kaluoy, nyawa kay gibuhat, that is a wasted emotion actually. Mao na kadtong ninglabay nga pari nga Levita, kadtong ninglabay nga usa ka Hudiyo, or iniwan nga ninglabay nga nitanaw lang nya minsan luoy no? Unya ang Ginoo appreciated sa ilang kaluoy? Wala. Kinsa may tao di maluoy pag himatyo na, maluoy ka. Pero wa gid to ma-appreciate ni Kristo. Ang na-appreciate ni Kristo kadtong tao nga mihimog efforts, mihimog lakang. Meaning naluoy mo sa mga taong kabus, kaluoy lang, wa ginay kwenta. Pero mutabang mo, padamog bugas, canned goods, whatever, niya atong ipaabot na sa mga kabus, mga less fortunate, sa mga kabataan, ang Diyos nalipay na. Ngano? Kaya naman kay gibati unya at the same time, imo mang gi-applyan tungod sa imong gibati. Meaning, your feeling is turned into action. Gihubad nimo. Diha sa buhat, your feeling is translated into action. That's it. Dibati mo kaluoy ni Edsel Clusas, what you can do for that feeling? Anyway, you can pray. You feel pity to this ministry. What is the use of that? Kabalo mo, okay mang mubati ka. Pero kung sige ra kag bati, naluoy ka, naigugma ka, unya way action, way buwat, walinungdan, kinanglan, ipakita ni musbuhat. Ako, luoy man kong na impyerno, luoy kong na magpakasa, maluoy kong mga taong depres, nya kanang kaluoya, ako rabang bitbiton until my death. Probably, ang akong konsensya mismo, mutulisok nako along the road of my journey. Ug mahayan pa nako sa maabot nga panahon. That's the reason why, because I pity all of you, mga makasasa, I'm not saying hawa ko isa, mga problemado, mga taong depressed, mga taong nawadagana. That's the reason why I am trying to be here. No matter my situation is, my condition is, my situation is, I'm here preaching the gospel. Ngano, ang akong pagbati nga maluoy ko ninyo will become useless. It becomes a wasted emotion once I will not come here preaching the gospel, because for this present time, this is the only thing I can do. Mao ni akong mahimo. In addition to that, ang atong pagapud-apud tabang sa mga taong nanginanglan, pag-assist ninyo kung na may problema, pagpaminaw ninyo, pag naamoy mga yangungo, pag-ampo para ninyo,
Mao ning akong contribution. Mao na ang point nako, ang inyong pagbati nga kaluoy or gugma nya di nyo hubaros buhat wa ginay kwenta. Believe me, this is in theology. Do you think that God will save you because your heart is full of love? Because your heart is full of mercy? Because your heart is full of pity? Do you think that God will love you? No way. O siya sa eyes, yung Ginoo, wa kumilag material things. Ang akong ginanglan, kaluoy o gugma, meaning kanang kaluoy gugma that is translated into action. People of the living God, kining maong good Samaritan, miinbes sa tanang iyaha, iyang panahon, ang risk, kayo niyag balikan sa mga killers, kay ilang tatong patyon, pero wa mapatay. Risky kayo, pero he gambled his life just to save the life of this person. Mao ni nindot ang himatyon gitabangang mabuhi sa atong modernong kapanahonan karon, naibaskog kayo kasalag gamay hunusas kinabuhi. This is an awakening call for all of us people. Anyway, I am advising all addicts, stop it. Parang di sad mohunusas kinabuhi, except those who are victims of hatred by some assassins. Kaya may uban nga na biktima lang niya, planted niya di tinuod, aron lang yun makabaos, white case. Kabalo mo, my dear people, kining ebanghelyo reminds us, awaken us, nga ang kinabuhi is precious. Ingon si Kristo na himatyon according to his parable. This story came from his mind, from his heart, from his mouth. Iyan ang story to give us a divine meaning, because the meaning of parable, earthly story that gives heavenly or divine meaning. Ang himatyon, according to the parable of Christ, was saved. Meaning, ang kinabuhi para ni Kristo, importante. Ang himalatyon sa Ginoo gusto ng tagaan paglaing chance nga mabuhi. Kaya ang Ginoo di gusto nga ang tao hunusas kinabuhi. Why? Deuteronomy 32 verse 39. Yung Ginoo akong tagiyas kinabuhi, ako lamang ang katungod ug may katungod nga mukuha og buhatag sa kinabuhi. Mao nang kamong mga nag-uol nga himatyon mo banhawon mo sa Ginoo, believe me, sama sa ebanghelyo. Kamong dayeng kanamoy sakit or whatever nga nagsabak ba mo, nahadlok mo, nga malaglag, don't worry. Ngano, ang Ginoo preserve life. God preserves individual life, or God preserves a certain dying life. Ang himatyon nga kinabuhi i-preserve pa na sa Ginoo. Yan ang banawon, yan ang buhion. Kay kining Ginoo akong giwali, Diyos di nga mo buhi o di mo patay. And this parable shows nga kining good Samaritan gapakita siyang kabuutan, siyang kaayo, niya iyang gigambol, iyang kinabuhi, migastog kwarta, aron lang yun makatabang, nining iyang kontra. Are you spending money for your enemies? Probably to kill. But only few people are spending money to help to their enemies. Ingnon ta mo, sa pagkatinuod lang, wa ko'y kontra, pero na mga tao gusto nga ako ilang himuong kontra. Pero kabalo ba mo, I'm spending my own money and the money of our benefactors, sponsors, for the sake of the gospel, aron tong mga tao nakigkontra ako makadungog. Nahinas lang magbago, nahinas lang makaamgo. That's my point. Spending money for your enemies, not to harm them, but to help them, in order they will be enlightened or they will be saved. Mao ni ang nindot sa good Samaritan, mi gasto. Yang kinabuhi, yang gigambol, wa sa mahadlok nga balikan, wa sa mahadlok pagapatyon. Ngano, aron lang gyud makatabang. People, kini manggong buhat sa pagtabang, di ni kuto bras pagbati kinanglan diha sa buhat ipakita. Muna, if you have desire to do something to your neighbors, to the people around you,
to God, to His ministry. Nya kutob ra gina nga sa pagbati wa ginay kapuslanan, wa ginay kwenta. That is a wasted emotion, believe me. Mo na kung naluoy ka, buhatan ang imong kaluoy. Ako bitaw, by principle, what's the reason why we are establishing our simple little businesses? Ngano? Tungod kay ako, maluoy ko sa mga taong way income. Nya kay ba mong ko, this is the way to solve our crisis on this earth. Kaya ako nagtuo, the root cause of all evil doings kanong uban, nindag drugs, naghimog binuang, because of poverty, no income. That's what I heard, that's what I analyzed, that's what I discovered. Base sa akong mga nadungog, nakita. Mo nang para na ako establishing our businesses and allowing some few individuals to work under our supervision. Usa ni kapaagi sa pagpadayag sa buhat sa akong gibating kaluoy sa mga way income, sa mga way trabaho, sa mga tao, sa katilingban nga atong gipuy-an. And in summary to what I'm speaking for today, mao ning akong point. Kanyong pagbati nga gugmas Ginoo, di niya ipakita ingon si Archbishop Palma when the what we call installation of Bishop Parcon was done in our Cathedral of Talibon. We were there with my close and few chosen individuals. Ingon si Archbishop Palma, show up to God, show up to anyone. In other words, ipakita ang imong gugmas Ginoo. How? In serving Him. Ipakita ang imong gugmas sa katao by helping them. Nya si Lord, I love you, I love you. Isa pagbuntagay kay Lord, love you. Feel nimo, mura kag nag-ecstasy ba? Ha? Mura ka gibayaw, you are elevating because of your feeling of your love to God. Para nako di man nadautan, pero kutob ra gali diha, wa gini kwenta. Pakita ang imong gugmas Ginoo, alagari siya. Gawas da sa imong balay, serbisyo ang Ginoo. Serve to His church, serve to His ministry. Do something for His honor and glory. Ipakita, ipadayag imong gibating gugma niya. Ni Lord, I love you Lord. Nya wa kay gibuhat, yung Ginoo. Sus, kanang pagbati toward me, wa ni kwenta. I love you neighbors, I love you friends. Bisag pag ibandilyo nimo, bisag i-text pa nimo, I love you, bisag ka 20 pa nimo na ipakita. Even I speak million times to my daughter, I love you daughter, I love you Tam. But wa ko ibuhatong maayo para niya, wagi kwenta kung pagmahal niya. Muna in summary to what I'm speaking, pagbati nimo sa Ginoo, pagbati nimo sa katao, hubara diha sa mayong buhat aron ng imong pagbati dili masayang. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me for today's episode. Ako magampo nga unta. Higugmaon yung Ginoo, pero di lang kutob pagbati ipakita. Show up. Ako magampo higugmaon ninyo ang tanang tao. Apila ko ninyo kay tao man ko. Di lang untas pagbati kun dili ipakita sa buhat. People, to love our brothers and sisters, we need to invest everything, even our own life, just to give them life. This is the truth. Sometimes we need to die to give life for other people. Kinanglan usay, kinanglang mamatay ta, aron matagaag kinabuhi ang ubang tao sa atong katilingban. Not necessarily nga mawa tas kalibutan, kundi everything do we have, let's invest it just to help. As I declare favors, healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos Malgabiring Maria. Sansaman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired to it. God loves you.